Tunggu. Edit dulu. Oke, let's go. Yo. Tahan dikit. 29 lo ingat. 27 nih. Yuhu. Mainkan berada. Ingat 29. Tahan. Oke, let's go. Oke. Biar dapat keretanya nih. Oke. Tahan dikit. Slow aja. Lagi. Mau pedaling. Let's go. Ayo Mas Bol lagi. Sampai juga ya. Cakep tuh, Mal. Ya, ayo. Yuk, Mik. Yeah, boy!
Yuk. Nah, gini aja enak sebenarnya. Alah. Ngapa sama aja. Sama aja. Lanjut. Masuk. Tahan dikit. Ingat tuh 29. Jangan pegel. Yang depan. Nanti ini potong-potongannya nanti. Nanti dipotong-potong aja. Awas, kiri. Napas sedikit, napas. Capek. Woi, tahan dikit, woi. Woi. Yo, oke. Oke. 29 gila, capek banget ngejarnya. Bangke dah, banyak gue. Capek. Ragu gua. Akhirnya jomplang juga dia. Ragu dia. Udah mau gua putuskan. Nih Mas Arif dapat konten Mas Arif. Lihat ini. Rip. Nih Rip. Itu nggak ada batas. Masih kesel Mas Arif. Udah mau gua putuskan. Ambil sini. Terus video lari lagi ke kiri. Kemilu nih Mas Arif. Lanjut mate. Pegang. Pinggang aman pinggang. Pegang, gila. Ayo woi.
apa-apa. Woi. Taruh, gue fotoin. Ya. Panjang ini nih. Iya.